Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para tanteretan hadirin, utamahipun para kiai, para guru ngaji, para sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, kaula cintai, kaula amun ceeki. Muga-muga bedana pengajian peneka raja banyak manfaatah berkatana ban Allah subhanahu wa ta'ala. Ki puru elasanaki berempat titik, berempat tempat hataman Al-Quran, dupolo titik, dupolo majlis, dupolo tempat hataman Al-Quran. Moga-moga oleh barakana sateja Al-Quran, oleh nura Al-Quran, oleh ajukan bagian barakana Al-Quran, nura Al-Quran, sirra Al-Quran, kandungan-kandungan Al-Quran, atu dia kahia keberkatan, kebagusan itunya akhirat. Ngaji peneka orang ngaji untuk mempelajari, orang ngaji nyari kebenaran, nyari cahaya, nyari tuntunan sebeda nang Allah, sebeda nang Kanjeng Nabi, sebeda nang Al-Quran. Orang nyari ilmu, orang ngaji nyari kebenaran, nyari kebagusan, nyari cahaya, nyari barakah, nyari kebenaran, nyari bimbingan sebeda nang Al-Quran, sebeda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benih nyari pembenaran dari Al-Quran, benih nyari pembenaran dari Kanjeng Nabi, tapi nyari kebenaran nang Kanjeng Nabi, nyari kebenaran yang dalam Al-Quran, karena Quran tuntunan Allah, ajaran Allah, tuntunan Allah, ajaran Allah, pendidikan Allah, keangkui manusia, keangkui abe kaula tantretan palebet Kanjeng Nabi Muhammad. Benih nyari pembenaran, tapi nyari kebenaran nang dalam Al-Quran, dalam Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi seepateti reng tuana abe dek Allah. Kanjeng Nabi seepateti reng tuana abe odik nang itunya. Abe beri sesepuh ben Allah si aropa Kanjeng Nabi nang etunya. Kanjeng Nabi pateti kepala rombongan na abe, pateti contohna abe,
pateti pemuka na abe, pateti pemimpin na abe. Manter atoro akau tantretan dekah kepemimpinan na Kanjing Nabi Muhammad. Manter masuk orang seatoro ka kepemimpinan na Kanjing Nabi, kabimbingan na Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjing Nabi pateti kepala rombongan manter masuk ka rombongan na Kanjing Nabi. Kanjing Nabi saya pateti imam manter teti orang seamakmum ka Kanjing Nabi. Kanjing Nabi pateti reng tuana abe, reng tuana abe ngabule deka Allah. Pateti reng tuana abe nyempe dek Gusti Allah. Pateti reng tuana abe ngabdi deka Allah. Kanjing Nabi tak nyempe pasera sempe ben Kanjing Nabi setong Allah. Ngabule Kanjing Nabi tak ngabule kasera cuma ngabule dek Gusti Allah. Kanjing Nabi tak ngabdi ke pasera cuma ngabdi dek Allah. Saya ngabdi nyempe cuma setong dek Allah. Tuhan pangeran namun dek Allah. Kau letan tretan pakon norok rombongan. Ngabdi cuma dek Allah. Ngabule cuma dek Allah. Kepala rombongan na Kanjing Nabi cek sampai masuk ke rombongan lain. Guru ka ulama-ulama saya sampung ke rombongan na kaguruan na Kanjing Nabi. Munta sampung dek kaguruan na Kanjing Nabi peke kena dekian. Munta sampung ke rombongan na Kanjing Nabi keneka peke. Tak sampung dek ke imam Kanjing Nabi peke nya mana neka. Tila peke tak sampung ka nabina Kanjing Nabi pun seangkat ben Allah. Kanjing Nabi seepele ben Allah. Kanjing Nabi seekasokane ben Allah. Kanjing Nabi seeridoi pun ben Allah. Kanjing Nabi ampun seangkat tibi ben Allah sebagai reng tuana abe, pemimpin na abe, kepala rombongan na abe, imam na abe, contoh na abe Kanjing Nabi. Napa pada teng ben Kanjing Nabi pakon torok, napa larang pakon hindari cewi. Muntah bedecar asapora dek Gusti Allah. Mangkana atorok Kanjing Nabi, atorok Kanjing Nabi, orang si atorok Kanjing Nabi kenika atorok dek Gusti Allah. Karena Kanjing Nabi cuma madepak, Kanjing Nabi cuma nyam bihaki tuntunan Allah, ajaran-ajaran Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Napa saya kadebu Kanjing Nabi, napa saya sampai ke Kanjing Nabi, kenika Al-Quran, kenika wahyu dari Allah sallallahu alaihi Muhammad. Ketika oleh tantretan ngaji nika terus ngaji kalau tantretan ngaji terus nyambunga deka pangajianna Allah lebet Kanjing Nabi. Jadi ngaji nyari ilmu ngaji ngistuaki ya ajaranna Allah. Allah beri pengajaran, Allah siapa yang tuntunan. Be ngaji. Palebet Kanjing Nabi etrosaki pada pak ben para pewaris tingkat-tingkat pewaris nikah. Berisi tingkat tinggi, berisi tingkat menengah, berisi bebenah boleh tingkat-tingkat. Nah nikah ikula beda orang ngaji karena esto deka abri pengajian. Cerah Allah saya beri pengajian. Palebet Kanjing Nabi Al-Quran. Ijelasaki ben Kanjing Nabi. Jadi penjelasan pertama penjelasan ketika Kanjing Nabi
lalakonna Kanjing Nabi, tengkana Kanjing Nabi, perbuatanna Kanjing Nabi, budebuna Kanjing Nabi, kenika ajelasaki esena Al-Qur'an. Tafsir sallallahu alaihi Muhammad. Jadi muntero tau ka tafsir pertama abeseuki Kanjing Nabi. Kenika penjelasan Al-Qur'an seelakone Kanjing Nabi, perjuanganna, dakwana, ibadana, tengkana, lalakonna, kenika esena Al-Qur'an. Mangkana Kanjing Nabi nyamai Quran seajelen sallallahu alaihi Muhammad. Quran seajelen. Mangkana orang maca Al-Quran, orang menika mempelajari Al-Quran, maleta etap sereben saromben, maleta jelasaki ben saromben, mangkana beri contoh iya contohna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maleta etap sereng ngalak karpa tibi sallallahu alaihi Muhammad. Padahal orang Abu Dhabu kadang diartikan begini, kadang diartikan begini, kadang karena Kanjing Nabi tafsir pertama. Tidebuna Kanjing Nabi, lalakonna Kanjing Nabi, tengkana Kanjing Nabi, kenika tafsir pertama. Kenika mangkana Kanjing Nabi nyamai nur seajelen otabe Quran seajelen. Mangkana norok Kanjing Nabi, norok tuntunanna Allah. Mangkana orang senorok Kanjing Nabi, kenika senorok tuntunanna Allah. Karena tade sepeke asampung terusnya. Tade sepeke Kanjing Nabi nika. Kasokon dek ka Allah, kasokon dek ka Allah, abe parengi Al-Qur'an, parengi Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Karena orang sing nyari ilmu nika ajar ngistuaki sing ngajar. Belajar ngistuaki sing mengajar. Esto karena esto, karena setia, karena senang, karena cinta, esto karena ngangkep. Ngistuaki deka sing ngajar. Siapa sing ngajar? Allah. Palebet Kanjing Nabi. Palebet Kanjing Nabi. Palebet Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga manfaat. Saya tak karena Allah ngaji, tak karena Allah, karena ilmu nikah tuntunan nikah nur ilmu nikah hidayah. Makanya orang sing ngaji karena Allah terakna sampai ke kuburan, terakna sampai ke akhirat, terak tak peke terak terus. Tapi sing ngaji tak karena Allah, karena ijazah sepadeng serajeh nang nyabona, karena ijazah otabe karena penghargaan orang tade panapana kenika. Perak hu mapan nyaman gege tapi tade napan. Se berarti apa? Se kaji karena seneng ngaji ka Allah, selebet Kanjing Nabi benreng orang nga Allah, reng orang nga Kanjing Nabi. Kenika sini rai ilmu al ilmu nurun, ilmu nika nur. Jadi terakna pada namakin kalau tantretan nika ngaji, mun karena Allah nika nura sampai ke kubur sampai ke akhirat pakun kian. Tapi sedatang kanje karena abeng reng bini, otabena abeng reng laki, otabena abeng amplok, otabena yang trojo maraje, sobung artena, kenika pun pakat tabena, kenika kedudukan abena. Anggana bener orang maca Quran, bener yang mimpe, itu yang mimpe kiamat. Dopak maca Al-Quran. Baca Quran, ya ada beda tolesa, budi tak ada tolesa, tengah tak ada tolesa, kosong pasangan, baka budi beda boleh, tolesan.
Kak dim maka itu mak kosong, kak dim mak gencerna mak tada, mak pas tak kosok itu gencerna tada, penghargaan tada. Ya ada namun benih budi, tengah tada kosong. Sampai kiamat datang. Ini kan pasti jelas lagi. Engki ketika bak najiran maca Quran, ketika sampean maca Quran karena Allah. Du pas beda orang datang, pas sampean alagu nyaman-nyaman, keng tero ya lemah orang. Teti tak ada artinya, kosong pote wasana. Dek kenjuran ada nilai ya. Orang ketika nyingke biasa boleh, abeli karena Allah boleh, atau les boleh. Teti tak ada nilai ya orang. Allah tak oleh sabuk nomor berempat, Allah kudu sabuk nomor setung. Mangkana kita ngakah mangkana maca ngaji dalam mah Iqra bismi rabbika bismi rabbik kalaben asma'na pangeranna wa bismillah tekak ngakana bismillah ngaji Allah kudu sabak yada. Jabak saya beda nikah, saya pas andi suara, Allah saya beri kemampuan, beri daya. Abek nikah saya pas apal, saya pas tahu, Allah saya beri pengetahuan, saya beri kemampuan. Makanya amit kasih beri pengetahuan ke abek. Amit apa ngaporah minta izin dek kasih beri daya. Cekak Al-Quran bisa maca, beri akal bisa nikah. Amit aku nagi berema bis cukun maca alam nikah bis Iqra bismi rabbikal nginoma ngakana Allah sawiada ajalana mau berangkat ajalana dari Roma bismillah akalam biya bismillah Allah sawiada amulai kalaban Allah engkau amulai kalaban Allah sallallahu alaihi Muhammad engkau ajalan abareng Allah amulai ban Allah abareng ban Allah terus sallallahu alaihi Muhammad ngaji kanje dateng engkana nabeng fulana Mata bebini ngabeng fulan, gikan kini kapon pangkat nabek ngaji sekolah, keng parlo ijazah, gen kini kapangkat tak nira sampai ke kubu, munterah nira anak sampai ke kuburan sampai ke akhirat, ngaji karena Allah, ngaji karena esnis tuaki, karena ngurmat, karena amul jeki. Karena memuliakan, karena menghormati, karena esto, karena senang dek kasih mengajar. Saya mengajar Allah. Palebet kanjing berada malaikat Jibril ke kanjing Nabi Muhammad terus jelasaki ben kanjing Nabi. Makana lillahi tasal wa makana li ghairillahi fasal. Napa saya karena Allah sampung terakna terus saya tak karena Allah. Anak nikah itunya oleh kabeh ya akhirat lain lagi nggih itunya nikah ujian coba bener pota golatan tretan mungkin bisa ngiding polana beda nur nikah beda nur golatan tretan bisa ngabes bisa nangale padeng nikah ngabes nikah karena beda nur elong bisa tahu ke harum roh ombau karena beda nur lesan bisa tahu ke manis celok ben sepadana karena nikah beda nurna peraba nikah bisa tahu ke alus ben kasar panas ben celep sentuhan rabahan karena beda nur nikah mun icabut nur mangkana orang depak ke akhirat nikah beda se kopok, beda se buta, beda se napa ben sepadana. Mun itunya lain ben buta itunya buta, itunya cacat. Mun narema ke Allah apa gusen ben orang se nangale dekian.
Apa bagus? Kenapa si cacat misalnya tanangnya deki bukan lebih bagus dari orang si bagus tanangnya nih. Mun narema dek Gusti Allah. Ibri tambahan keistimewaan. Jadi orang si cacat yang itunya kena jak water, ima tanangnya, ima sokona, deki kenika ibri tambahan lebih bagus dari orang si bagus. Mun abekna narema ka Allah. Ini ada apa paling pangeran. Kita rema kalau ben seneng ben kok. Kita pas ngocak karena kenika keadilan Allah. Keadilan nah. Tapi ngocak engkau mau pamalaria mata pada benoreng. Tolos. Salah tibi. Engkau mata pada benoreng cacat ke tibi. Salah tibi. Jak sing narema deki bekal ibri tambahan lebih bagus dari orang yang setak kacak dapat akhirat. Allah ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Nikah iki boleh dan tretan setuju nikah bisa nangale bisa ngabes nikah juga akal bisa mikir nikah karena beda nur ate ini udah nur nih kan mun sampai dekian ke akhirat mun ke pangeran butuh tambahan nur. Sallallahu ala Muhammad. Tiba ada nur zahir bada nur batin bada kabutuhan zahir kabutuhan batin butuh nur zahir butuh nur. Depak ke kuburan butuh nur sampai ke akhirat butuh nur. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah sing dadi nur langit ben bumi. Allah sing dadi nur rohani ben jasmani. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah sing dadi nur lapan berempan langit ben bumi. Allah sing dadi nur pan berempan rohani nikah ben beden. Mereka detik orang mau ngaji karena Allah, puasa karena Allah, salat karena Allah, kenika dadi cahaya, dogi terang nika nur. Kopeng beda nur nika beda nur. Tada nur tak nangali deh. Ya Allah abdi nang itunya lambe nangale mak buta samangken ngento. Nah, bentama buta kaya teh sengkok.